हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एसएसबी ओडिया सिलेबस रे थिबा क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म और वास्तववाद संपर्क रे संक्षिप्त प्रश्न आलोचना करिबी। प्रथम प्रश्नटी हेउछि क्लासिक शब्दटी केउ शब्दरू उत्पन्न? क्लास, क्लासिकस, क्लासिस, क्लासिसिस। तार सठिक उत्तरटी हेबो क्लासिकस। परवर्ती प्रश्न, क्लासिक शब्दर अर्थ केउटी नुहे? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ मान विशिष्ट कृति, साहित्य विकासर श्रेष्ठ काल, पुराण श्रेष्ठ साहित्य। तार सठिक उत्तर हेबो पुराण श्रेष्ठ साहित्य। परवर्ती प्रश्न, क्लासिक साहित्य बा क्लासिक चेतना केउ चेतनार विरोधी? वास्तववाद, चित्रकल्पवाद, प्रतीकवाद, रोमांटिकवाद। यार सठिक उत्तर हेबो रोमांटिकवाद। परवर्ती प्रश्न, होमरंक इलियाड, ओडेसी केउ धरणर काव्य? क्लासिक, रोमांटिक, वास्तववाद, नारीवाद। यार सठिक उत्तर हेबो क्लासिक। परवर्ती प्रश्न, क्लासिक साहित्यर मुख्य विशेषत्व केउटी? पौराणिक चेतना, उत्कृष्ट बौद्धिक चेतना, उत्कृष्ट धार्मिक चेतना, न्यायिक चेतना। यार सठिक उत्तर हेबो उत्कृष्ट बौद्धिक चेतना। परवर्ती प्रश्न, केउ दुईटी क्लासिसिज्मर प्रधान गुण? सौंदर्य दृष्टि और भाव प्रवणता, सामाजिक चित्र और नमनीय शैली, पारिपार्श्विकता और भाषिक दक्षता, भाव अखंडता और परिपक्वता। यार सठिक उत्तर हेबो भाव अखंडता और परिपक्वता। परवर्ती प्रश्न, रोमांटिसिज्म इज डिजीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ काहार मत? एलियट, गेटे, स्केलगेल, दांते। यार सठिक उत्तर हेबो गेटे। परवर्ती प्रश्न, केउटी एक रोमांटिक सृष्टि नुहे? कोणार्क, पल्लीश्री, आलेखिका, साधव झियो। यार सठिक उत्तर हेबो आलेखिका। परवर्ती प्रश्न, प्रकृति को प्रत्यावर्तन ही रोमांटिक चेतनार मूल लक्ष्य यह किए कहिथिले? गेटे, एलियट, रूसो, स्केलगेल। यार सठिक उत्तर हेबो रूसो। यह रूसो कहिथिले। परवर्ती प्रश्न, क्लासिक साहित्य रूपे परिचित डिवाइन कॉमेडी काहार रचना? एलियट, रूसो, गेटे, दांते। तार सठिक उत्तर हेबो दांते। परवर्ती प्रश्न, रोमांटिसिज्म प्रथमे केउ देशरे परिचित होइथिला? फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, यूरोप। यार सठिक उत्तर हेबो इंग्लैंड। परवर्ती प्रश्न, वास्तववादर प्रतिष्ठाता किए? फ्रेडरिक स्केगेल, टी.ई. ह्यूम, बाल्जाक, प्लेबॉय, उभय क ओ ख। यार सठिक उत्तर हेबो बाल्जाक, प्लेबॉय। परवर्ती प्रश्न, वास्तवतार कीटकड़ा मध्यरे प्रवेश कले से कलार समस्त रस निशेष करदिए? किए समसामयिक वास्तवतार अनुप्रवेश को लक्ष्य करी एपरी मंतव्य देइथिले? बाल्जाक,
ପ୍ଲେବେୟାର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ୍ତବବାଦ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମତବାଦ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଫରାସୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଫରାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗ ମୋର ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଆସିବ ମୋର ଭସ୍ମ ପାଶେ ଦେବ ହେ ତାରେ ଦେହର ଛାଇ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଭାବଧାରାଟି ସମ୍ବଳିତ? ରୋମାଣ୍ଟିକ, ରହସ୍ୟବୋଧ, ଆଶାବାଦ, ବିଷାଦବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶିତ? ପ୍ରକୃତିବାଦୀ, ରୋମାଣ୍ଟିକବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାସ୍ତବବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି? ମହାଯାତ୍ରା, ଚିଲିକା, ଦରବାର, କେଦାରଗୌରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦରବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା କାହାର ରଚନା? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚେତନା ରହିଛି? ଅଭିଯାନ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ବାଜିରାଉତ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି କେଉଁ ଧରଣର କବିତା? ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଜାତୀୟବାଦୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦୀ, ରୋମାଣ୍ଟିକବାଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।